बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक इमरान रियाज का डायलॉग बड़ा मशहूर है। उसने पीटीआई के जितने भी खुसरे थे उनको मर्द साबित करने की कोशिश की थी और उसने कहा था कि आप लोगों का टक्कर के लोगों से वास्ता पड़ा है। बड़ी मशहूर तकरीर है इमरान रियाज की, और उसने, क्योंकि ज़ाहिर है वो पीटीआई से उसका तल्लक है और वो पीटीआई के जितने भी यूथियाँ हैं उनको मर्द साबित कर रहा था कि आपका टक्कर के लोगों से वास्ता पड़ा है। और उसके जवाब में हाफिज़ साद रिजवी साहब का एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ कि जो नाचने वालियों के बच्चे होते हैं ना, वो इनकलाबी नहीं होते, उनसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखी जाती, वो हकीकी आज़ादी नहीं दिला सकती। ये डायलॉग भी बड़ा मशहूर हुआ। तो आज इसको साबित किया है तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने कि वाकया जो नाचने वालियों के बच्चे होते हैं ना, वो मैदान में खड़े नहीं हो सकते। लास्ट वीडियो में मैंने नाज़रीन जिक्र किया था कि एक आमिर गाजी करके इमरान रियाज का एक ख़ास आदमी है, पीटीआई का सपोर्टर है, उसने हाफिज़ साद रिजवी साहब को कत्ल की धमकी दी थी। लास्ट वीडियो में वो पूरी तफसील मैंने आप लोगों के सामने रखी कि ऐसी नौबत क्यों पहुंची। अब उसकी जो एक आगे उसके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, तहरीक लब्बैक का एक सीनियर वकील है और नायब अमीर भी है डीजी खान का, एमएनए का उम्मीदवार भी है, मोहम्मद यूसुफ हिंजरा साहब, उसने कार्रवाई करने का ऐलान किया है कि हम उस शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जा रहे हैं। और साथ साथ उसने तहरीक लब्बैक के कारकुनों को एक अहम पैगाम भी दिया है, और ख़ासकर जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनको पैगाम दिया है। नाज़रीन, मैं उसका ट्वीट एक बार, आप उसकी जो तफसील है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मेरी लास्ट वीडियो इसी चैनल के ऊपर जो है आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जिन्होंने नहीं देखा है तो उसका ट्वीट आप लोगों के सामने रखता हूं, जो उसने हाफिज़ साद रिजवी साहब को धमकी दी थी। फिर वो दुम दबा के भाग गया और उसने कुछ देर बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया। जब उसने ट्वीट डिलीट कर दिया तो फिर उसने इमरान रियाज के मुंह के ऊपर कस के थप्पड़ मारा है कि आप किस बुनियाद पर कहते थे कि आपका टक्कर के लोगों से वास्ता पड़ा है। मैं तो ये जा रहा हूं, मैं तो तहरीक लब्बैक के कारकुनों के आगे नहीं रुक सकता हूं। तो वो दुम दबा के भाग गया, उसने ट्वीट डिलीट कर दिया। फिर लब्बैक सोशल मीडिया की तरफ से बार बार ये मुतालबा हो रहा था सीनियर को, क़यादत को, कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो फिर मोहम्मद यूसुफ साहब जो बैरिस्टर हैं, हिंजरा साहब, वो मैदान में आ गए। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि उसने ट्वीट में क्या धमकी दी थी, फिर जो बैरिस्टर मोहम्मद यूसुफ साहब है उसने क्या ऐलान किया है और क्या पैगाम दिया है तहरीक लब्बैक के कारकुनों को। वो पैगाम बहुत ज़रूरी है, जो पैगाम दिया ना वो लाजमी सुनना। नाजरीन, जो इनका इमरान रियाज का ख़ास आदमी है, उसका नाम है आमिर गाजी। उसने एक धमकी दी थी हाफिज़ साद रिजवी साहब को। उसने कहा था कि मैं ये बयान साद रिजवी के प्यादों के मैसेजेस सुनने के बाद दे रहा हूँ और कसम खाता हूँ, ठीक है, कि अगर इमरान रियाज को कुछ हुआ तो साद रिजवी का मैं कत्ल करूँगा। जाना हमें अल्लाह के पास है और वो खूब जानता है। जब उसने ये ट्वीट किया तो आगे शेरों के साथ उसका वास्ता पड़ गया। सब लोगों को मालूम है कि सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ासकर ट्विटर के ऊपर, तो तहरीक लब्बैक छाई हुई है। तो तहरीक लब्बैक ने उसको खूब आड़े हाथों लिया। जब उसने देखा है कि यार अब तो मेरा कुछ होने वाला है, तो इसने फ़ौरन वो ट्वीट डिलीट करके पूरे पीटीआई को, इमरान खान को, इमरान रियाज को हिजड़ा साबित कर दिया, खुसरा साबित कर दिया। और उसने कहा है कि साद रिजवी ठीक कहता है कि जो नाचने वालियों के बच्चे होते हैं ना, जो औरतों के झुरमट में रह के वो इनकलाबी बनते हैं ना, तो वो मैदान में खड़े नहीं हो सकते, वो दुम दबा के भाग जाते हैं। तो इस यूसुफ गाजी ने क्या किया, वो ट्वीट डिलीट करके भाग गया। फिर उसकी छतरोल शुरू हुई, क्योंकि स्क्रीन शॉट तो मौजूद थे तहरीक लब्बैक के कारकुनों के पास। खूब उसकी छतरोल हुई। तो फिर ये ट्वीट जब मोहम्मद यूसुफ साहब के पास आया, बैरिस्टर मोहम्मद यूसुफ साहब जो डीजी के नायब अमीर हैं, डीजी, तो उसके सामने आया, तो उसने एक ट्वीट किया और उसने कार्रवाई का यानी कि यकीन दहानी कराई। फिर उसने लब्बैक के कारकुनों के लिए एक पैगाम भी दिया। तो बैरिस्टर मोहम्मद यूसुफ साहब ने कहा है कि एक कत्ल की धमकी अमेज ट्वीट चल रहा है, यानी साद रिजवी साहब का उसने नाम नहीं लिया, जिस पे आमिर गाजी नामी शख्स अमीर मोहतरम को धमकी दे रहा है। मैं पहले एक बात बता दूं कि अमीर मोहतरम के खिलाफ उठने वाली हर उंगली हम काट के रख देंगे। ये किसने कहा है? नायब अमीर डीजी मोहम्मद यूसुफ साहब हिंजरा साहब ने।
کاٹ کر رکھ دیں، لیکن ہم قانون کے دائرے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اسلام آباد ہیڈ کوارٹر FIA سائبر کرائم سیشن کو اس کی اپلیکیشن دے رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے FIR کرا کر اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ یعنی کہ تحریک لبیک نے اس عامر غازی جس نے حافظ سعد رضوی صاحب کو دھمکی دی تھی اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ اور قانونی کارروائی کیوں کرنے جا رہے ہیں کہ وہ عمران خان کی محبت میں، عمران ریاض کی محبت میں، جذبات میں آ کے ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹ کیا جو بعد میں اس کو دم دبا کے بھاگنا پڑا، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بیرسٹر محمد یوسف صاحب ہے اس نے لبیک کے کارکنوں کے لیے بھی ایک اہم پیغام جاری کیا ہے۔ تو ناظرین، بیرسٹر محمد یوسف صاحب نے تحریک لبیک کے کارکنوں کے لیے، خاص کر جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں، ان کے لیے ایک اہم پیغام جاری کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جواب میں ایسی کوئی بھی دھمکی آپ کی طرف سے نہ جائے، کیونکہ ہم قانون کے دائرے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ یعنی کہ اس کے تحریک لبیک کے جتنے بھی ایکٹیو کارکن ہیں، خاص کر ٹویٹر کے اوپر، ان کو یہ ایک مشورہ دیا ہے کہ آپ لوگ بھی تحش میں آ کے کچھ ایسی غلطی نہ کرنا جس کے اوپر قانونی کارروائی ہو سکے، پھر بعد میں ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی آدمی ایسے سعد رضوی صاحب کو دھمکی دیتا ہے تو اس کے جواب میں آپ لوگوں کو کوئی خاص کھل کر ایسی، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہم کہہ سکتا ہے کہ ہم جیسا کہ بیرسٹر محمد یوسف صاحب نے کہا ہے کہ سعد رضوی صاحب کے اوپر اٹھنے والی انگلی کو ہم کاٹ کے رکھ دیں گے، ہم دیکھ لیں گے آپ لوگوں کی کیا جرات ہے، چلو آؤ دیکھتے ہیں، سعد رضوی صاحب کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے کر دیکھے، ہم اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے۔ ایسی باتیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن جس طرح یوسف غازی نے ٹویٹ کیا ہے اس طرح ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اس پوری جو ویڈیو میں نے بیان کی، جو اس نے دھمکی دی، پھر اس نے جو ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا، پھر اس کے خلاف جو قانونی کارروائی ہو رہی ہے، تو بات وہی ہو گئی کہ میدان چھوڑ کے بھاگنے والے ناچنے والیوں کے بچے ہوتے ہیں، بزدل ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں۔ کیونکہ عمران خان کہتا ہے نا کہ بھئی بزدل آدمی لیڈر بھی نہیں بن سکتا ہے، تو عمران غازی کا، اس کا عامر غازی کا تو سامنے ہے کہ وہ دم دبا کے بھاگ گیا ہے۔ تو ناظرین، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، یقین مانے بہت دلی خوشی ملتی ہے کہ خاص کر سوشل میڈیا کے جو ٹویٹر پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر تحریک لبیک مکمل طور پر چھائی ہوئی ہے، اور وہ یعنی کہ PTI کو ٹکر دے رہی ہے۔ PTI ہو یا کوئی بھی صحافی ہو جو حافظ سعد رضوی صاحب کے خلاف کوئی بات کرے، یا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بات کریں، یا لبیک کے خلاف کریں، تو اس کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں، بلکہ ان کو دم دبا کے بھاگنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ یا تو وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، یا آ کے وہ وضاحت دیتے ہیں، یا تعویل پیش کرتے ہیں کہ جی ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، ہمارا یہ مطلب تھا، وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔